Ano ba? What's up guys? Acer. So, tayo nga pala ay maglalaro ng Supermarket Simulator. So, dahil bago lang to, bago lang ako. Alright. Pag malag, yun. So, ito nga pala. Low. Lamang. So, yan. So, dito tayo mag-order. So, order tayo ng itlog. 3 package. So, 12 pieces, isang package. Isang box. No lang. Ito, Chokipic. What the? Parang ito rin yung gumawa ng ano. Fears to Fathom. Sliced bread. Ay, wala pa nga tayong pera. Kano ba pera ko? Sige. Wait lang. So, yan. Add to cart tayo lahat. Yan, okay yan. Kano ba pera ko? Tanggalin muna natin yung oil. At saka yung Chokipic. Sige, ito lang. Ay! Ito lang. Kano ba ito Chokipic, guys? Wala na. Una sa budget. Sige. Ay! Nga lang, add lang natin to. To. Ganyan na natin yung flour. Yan. Ay! Then, bio eggs. Yan. We're in business. Pagman yan. Antay na lang natin yung order. Ito na pala agad. So, tara. Hindi. Yan. Nice one, guys. Then, ano ba ito? Flour. There we go. Presyo. Okay yan. Tara, open na natin. Ang bilis ah. Halatang yayaman agad tayo dito. Grabe naman to. Kano lahat? 22. Kano ba binagay niya? 40. So, change natin ay 20. Ay, 17 lang. Ay. Ito pala. Sobra. Yan. Okay na. Ano to? Approve. So, bale 25 lang po ang lahat. Ay, ito pala. Post.
Gimme. Malaki na agad tubo natin, guys. Ay, last customer. 12. So, bale. Let's go na, guys. Lah! May humabol pa. Bisa mo. Naglag. Then, ay, 38 pala. Then, $1. Sobra. Okay. Prove. Let's go. Ayan. Tara, order na, guys. So, mura lang pala ang ating nagastos. So, ang bibiling ko lahat. Ano kaya? Ito, cereal tsaka egg lang. Para ting! Nakarating na ang order natin. Bilis ah. Oh. Ito naman natin ilagay. There we go. Yan. Ito naman. Mga cereal. Oh. Dahil meron pa tayong pera. Ibili tayo ng egg. Let's go. Ito yung egg. Dito na lang. Right. Ready to go. Tara, guys. Open na tayo. Wala naman napasok. Walang papasok. Ayun. Egg. So, $2.90 po lahat. Maglakad yun. Ilang minuto na ba? 8 minutes pa lang. Maaga pa. Ito. Siya ulit. Jockey Pick. Bestseller po yan. $11.97. There we go. Wala naman papasok. Hello? Wala naman papasok. Yun, si Mister. Ay! Eggling pala yun. Parehas lang. Hindi ko napansin yun ah. Ay, wait lang. Wait lang. Grabe, wala tayong ginagastos dun. Gipilahan nyo lang ako. 13, $6. 10, 20. There we go. $48. $50 pala na receive natin. 20, 40. Then 55. Thank you, sir. Come again.
Ay, nako. Huwag ka nang babalik. Naglag. Ay, hindi pala. So, your change is... Ay, nako. Kano kaya kahaba to? Pause ko muna guys, baka matagal pa to. So guys, wag na natin subukan na sobrang haba dahil matagal pala to. Tagal oh. So, matagal pa to. So, bibilisan na lang natin. Uy! Sakto ah. Ay, 10 lang pala. Hala! Lang. So, 97. Sobra. Okay lang yan. Give me your money. Uy! Isa pa to. Pero hindi mo na natin ito susubukan. So... Then, right. Ay. Ha? Pinya. Lang mamaya. And 12. And... $7. Alright. $3. Sobra. Ay. Kaano pala to? So, naglag. Close na, bili. Markets. Tagal pala natin kumita. Ito lang muna. Close pala. So, tara guys. Close na. Enter. So, yun guys. Babay na muna guys. Next episode na lang. Episode na lang tong market. Ay, Discord pala. So guys, episode na lang. At saka... Bye-bye na guys.